ମୁଣ୍ଡର ହାତ କାଢି ପୁଅ କିଛି କରିନି କାଇ ପୁରେଇଲ ତତେ ତ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏବେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା? ରାଗ ନା ସାର୍? ଆପଣ ଏମିତି ଆମକୁ ଖେଳ ପଡିଆ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ରାଗ ଲାଗିଥିଲା। ପକେଟ ହାତ ପୁରା ୟୁ ତ ମୁଁ ୟୁ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ତ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ପକା ପଡ଼ିଗଲି। କାଇ ତୁ କାଇ ସାଇଡ ବନେଇଲୁ? ହସ ହସ ଜୋରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। हस जोरे काई हाथ तक ए पूरा नाच एक नाचले छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। डुबी डुबी डम डम डुबी डुबी डम डम हस जो ये आपण आम पाख को खेल पड़िया छड़े नेले एबे आपण मते पुलिस हाथ रे दपा आछथि आपण हमरो हम खेल पड़िया नै गले एबे मते पुलिस हाथ दबा कष्ट नै मानिया पड़ी आपण साहस को मानिया पड़े वो आपको तू ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କଲୁ ନା ତତେ ୟା ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାଇଁ ତ ମାର ଡାକ ତ ମାର मो मामा घरे नांती ତତେ ତ आपण कोन मो मामा को पाखरे मो नारे कंप्लेन करिवे और मो मामा को पाखरे पर कंप्लेन करे। ହଁ आपण जेतला हम हैरान करी हम खेल पड़िया नै गेले मु जाइति आपण नारे आपण मामा को कंप्लेन करिएको आपण तो हमको हरे प्ली हम खेल पड़िया नै गले कोन मु आपण घर को आसी आपण मामा को कंप्लेन करथिले कि आपण एते बड़ लोक आनी आपण छोट पिला को परे कंप्लेन करथि आपण एते बड़ हेनी आपण ततलो छोट पिले को कंप्लेन करथि आपण को लाज लागुनी आपण को लाज लागुनी जस्ट जाउथबो सरी गला न्यूट्रल आस ना ना साफ लोक कि पळे उठबो माने पळे उठबो जीवा डिस्काउंट डिस्गस्टिंग। मामा सेव आगुरु मते एवढं सब सफा करायला पडियो मुंडर हात काढी पुଅ ए स्टॉप इट स्टॉप कर बंद कर बंद कर बंद कर दे बंद कर दे बंद कर बंद कर ना किछि करन काई पुरेलो स्टॉप इट स्टूपिड नॉनसेंस तते तो आज ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। एबे आपनको केमती लागिला ଏବେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା? ରାଗ ନା ସାର୍? ଆପଣ ଏମିତି ଆମକୁ ଖେଳ ପଡିଆ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ରାଗ ଲାଗିଥିଲା। पकड़ हाथ पूरा ୟୁ ତ ମୁଁ यू ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ତ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। पका ପଡ଼ିଗଲି। काई तू काई साइड ଜୋରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। हस जोरे काई हाथ तक ए पूरा नाच एक नाचले छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। डुबी डुबी डम डम डुबी डुबी डम डम हस जो ये आपण आम पाख को खेल पड़िया छड़े नेले एबे आपण मते पुलिस हाथ रे दपा आछथि आपण हमरो हम खेल पड़िया नै गले एबे मते पुलिस हाथ दबा कष्ट नै मानिया पड़ी आपण साहस को मानिया पड़े वो आपको तू ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କଲୁ ନା ତତେ ୟା ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାଇଁ ତ ମାର ଡାକ ତ ମାର मो मामा घरे नांती ତତେ ତ मो मामा को पाखरे पर कंप्लेन करे। ହଁ आपण जेतला हम हैरान करी हम खेल पड़िया नै गेले मु जाइति आपण नारे आपण मामा को कंप्लेन करिएको आपण तो हमको हरे प्ली हम खेल पड़िया नै गले कोन मु आपण घर को आसी आपण मामा को कंप्लेन करथिले कि आपण एते बड़ लोक आनी आपण छोट पिला को परे कंप्लेन करथि आपण एते बड़ हेनी आपण ततलो छोट पिले को कंप्लेन करथि आपण को लाज लागुनी आपण को लाज लागुनी जस्ट जाउथबो
ସରିଗଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆସ ତ ନା ନା ସାର୍ଫ ଲଗେଇକି ପଳେଉଥିବ ମାନେ ପଳେଉଥିବ ଯିବା ତ ତମେ ଭାବିବ ଗୋଲୁ ସହିତ ଟକ୍କର ନେଲେ କଣ ହୁଏ? ଛୋଟା ବଚ୍ଚା କହିଦେ छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे डुबी डुम डुम डम डुबी डुबी डम डम କୋଟା କଥା ହସୁତା ବନ୍ଧୁକ 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 डिस्काउंट ଚୁଟକି ମାରିକି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ପକେଟରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ମାରନି ପୁଣି କାଇଁ କୋଟା ହାତ ମାରଛ डिस्काउंट ହାତ ବଜେଇ ଦିଅ ହାତ ବଜାଅ ହାତ ଖସା ହାତ ବଜାଅ ଆଉଥରେ ସେ ହଁ ଆଉଥରେ ବଜେଇ ହାତ ବହୁତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ